zoti soti qui c'est sinzo monti gbede a o e do zoti gbede pon so poroti o be kekeli oti kekeli o amatin ti gbede o le togbe be nko me matin ti o le yin togbe ko ti dibula be nko me matin zo matin ti gbede o ape lo du teji no bo ra sosu be do voji bo monti o be e do voji bo monti o be mi to na gba bo sojo nu loko emi to na gba bo so nu loko loko ya che tombo meran ji bakara su no zonzon rin ton le di o gbe di o ganga onle we ka bo su be ono du he ji o sin ganga onle we ka bo su nye we no du la jo ganga onle we ka bo su be ono du he ji o sin ganga onle we akara su nye we no du la jo ganga onle we ka bo su be ono du he ji o sin ganga onle we popo e bodu o bode du bona ku kanton bo ma du ele ma ada gada me kata holo gada ata pele gogli eta bibi Togbe otiti jiruda midogwe hobelo nya ba ho mere ole Togbe ore fon kekun mama ore merci à mes fonds nya do ape egbe mi va do radio oni amagbe oto oni nya be Togbe obe msesen be oto ye opena de agbeto homenti le ego vovovo me egbe a midila nya enu ketutu yo wona le apa oji ape ndo gbena toji non la to de siare ameke le po mi kapopo ya me be nya Togbe hotiti jidula ndujuna enu de cavereo aze gbongbon ndujuna dolele vovovo ke le hihia me egbe me a penti na me be doya gbongbon be doya ndujuna ne be noa fikem le kom ne be olejima ou la contacter numéro yen et que yin togo to atuju bato plus 228 96 66 37 67 96 66 37 67 allo Benet Daho même toi be numéro l'Asie plus 229 64 80 25 42 B 64 80 25 42 kwa la kero nye Togbe hotiti jidulanti nuke nye Togbe hotiti am sitero legbe egbebe mkikebe ma blena Afrika be du convio pata ke le toji ele si nye Togbe hotiti nko bena amene ole legbe me nebe ositea yasi me asipo vadona glan ola dan kakaza la do enulake amede ole nebe odongbe na be ma onu ya leke na wa mtin jeneji amerbu gbaleke le gbe mi anebe ogbepo biere ka keke o yinado do lele me do dada o me amebu bali parce que egbebe nkiki ame enu le hame dele nebe wo nto o mo nebe so nti ye o site bi a ma vai mato avai wonu ya leke afi agbova kengboy o la gbova ya o la pefu o la jade ahon kaka va o ma gbo ple biere ka o egbe mi a o kele toji e o le po yen Togbe hotiti jidula ye o le agban yin na o le etre gbana o le atia sodo o le kala soare dia baba na gero ji parce que mle wo promotion garder le kapopo ya me pas pia me ke me milliard obe année 2020 suivant so année 2020 kaka ye meda o matin lende pepe nebe noa o ma so adita popo na to pogro no so ndi pepe o la kota na voir mi abe futo wa aussi te o mianti be na nebe mi we kaka ngbe po mi ano yare mi jagba na gero ji promotion ke o mo so dare wo ke gbesi agbegasi agamene o gbe po ga e kampen nona te la lo me o asi o yewa je o le toji o le monji o le yovode alo Afrika be du kwa me o le yo le senye Togbe hotiti jibula ben kwa gogo mna va ho vele ya ibo
vele iboya dia babana gogom on sona do dada me le modi amela no yuvode amela no du vovo me ayom ye nembe hikabe maso de avion me na wa on sona do avion me ye na kaka wa goda yo pona leke ol zana obi nti lame be doarwa o zana ibe gbongbon be don do ntocha ngbablana wa patan de na wa de ka gome na vele iboye aleke obi na vivitium dona ye keke li vana ye vivitia bak tonalité o keke li lazin ye vele ya to nembe mi jole je wa ba ko ji agbongbon me be nya me mle won lo nem jole ye wa ba ko ji go won mi la trova gbe kusan ya ji Africa ba kusan e cha les promotions ame o ke ya me nembe ame dona ngbe na o le kamtin jine ji ari ja gba na va ho akusan ya gba plus savon a ebena ezoti akobe zo amtina o edo zoti ki se sinzo monoti gbede ya o edo zoti gbede ponso gbodi obe kekeli o amatin ti gbede o le togbe be nko me matin ti o le nye togbe potiti dibula be nko me matin zo matin ti gbede o nebe la yon to cha la gba clean so bule kebele san jagbe ba na gogum ava ho savon akuto gbe kusan nkan jibe o la poto yoyo ye o la fa diebe dasinam alo no do pashi page Facebook yen odia o la di dasi dare le fun ma ne ngbova ngwado nwa dia du konfio pata la nya be nya wa me de le o yo na be togbe potiti ele doa ne mjole wa ba pa ko dia wo kemlo na izame kuna adron basa o mauvais rêve ne be o down zame o pona no hame mi on over do na o po tiagba na gogom ava ho parfum dandwara oyo na be jibula dandwara ne no yo na parfum ya jibula dandwara ne be oto jibula ne be ogbeya me eke zana jibula dandwara kaka na kosira de la trova allo o la yom ava dibe da sina be ke mo parfum ya le kan sian tronam wo ke nyame e bon ba da ele pasado ne be oto afire pepe ya me o de na kolinti o amere pepe ma pogbo ne be nde joro ji o nde le o ye o sidui vegan gbo alo ameke wo nto ti si kon gba horan wo gbo ku su be na la perenti na o mtin bona gbo kurari ja baba na va ho parfum wa jidu la gangwara mkande ti be o cha la va di be da se le fi ne be mi to le won ba pa ko jia poda de le fi o yo na jidu la mami wo ke imon alo onsu ne be o le toku nyonde alo onsu woyin alo nyon woyin nebe oku nyonde ya mi gbe tona totoa ndijina o mhona tan repebe ke gbe mi abe relation coupé na ri dia baba na gogom ava ho pora ya nkare dibe kaka ne mi ablon 7 jours a onto a ola yambe o va me regbo o si na me o be nko vo les réseaux sociaux dit voir to gbe botiti di la to e la to fo OK ba le toji ye na me ogumu vitikere amten digérer na o yo na be obésité potola lo na va ne we kaka e glonari jabana gogo ava hosia pour le ke bele vitikele no ma ma zan wa pata won kengbe ava di be da sina mo OK ba le toji ye apenti na me be doy ame o ikonji ame oglona o hame yo ta kaka e glo omte mo na tanari gogo ye to be hotiti jidula ma bio nya de kavere o nimbe mui apenti na mebe idolele ba pagodia ye gbongbon mebe idolele amagno ha obi nam egbeso na gero di alo o le duo me moji o le duta ye nebe noa e le joro diwa gogo ye to be hotiti didula nous kakabe ga ye 10700 la consultation est à 10700 pour toute personne a messiame vifem le meu a megam le ma messiom le meu 10 000 nebe ole 10700 orasi allo moji ole ye o sododa nkele jodo ape agbe o me a madito na o magbona si gbele ki amele na popule ki pona ebe do ko ele me a o tanti la jo gapopo ya meke ole se nye togbe hotiti dibula bin kwari dia baba na pokayon le plus 228 96 66 37 67 mb plus 228 96 66
37 67. Allo Nembe numéro to yebene to le dia agbo mento forêt sacrée à mebe numéro Congo le dia de trop pour quand l'homme le plus 229 64 80 25 42 mbe plus 229 64 80 25 42 non vient que laisser un coin pour y aller un bagbojo parce que c'est la même bien hame les réseaux sociaux dit ye o kaka be glogero yin to be hoti di lulaji amedo le gbe me o glona be na o mu janate o mu rona leke bona gawo ma gbe na be na me mwe na o le gaba pa ko dia e gbe so ye bon ho barake le pasa o do an ne be bon ho bara mu joa gbe nko e ne be o bale si nko e les réseaux sociaux dia mu barabara o lonti be na ameke o yona be to be hoti di lula e be nu ade pepe mu so na o mi po asia maton asivia maton papata so le dia o ma so nyam duju na nene be nu apata ama egbe ekelia nebe ama papu aja gen am do na go na ekele go ma ken gbe be gen na o e futo ke le pasa o do apata o la gen le nkan we o la gen ameke o le gbo be na o ke le toji fifi me le se nkan ye o npo gbojo alo o gbojo ye azé gbogbo le dasi dio alo azé mamia o le dasi dio alo azé akpasu towa e klo towa o le dasi dio ku sube na o ma to le haya me ari di agbagba na sike zereka na gero yen togbe hotiti di lulaji ok bale to di e vdd le yin problème na o vdd o be na merci ale po wa to le yo wa to wa o ron kaka e be glo perte blanche ya obé pète blanche au dakaka et glo obésite bakpa godiam de comme vailo parce que de nana ye podo la zena mais si ana no blobena e fou la si bois e fou de pepe mu le fou noir gogo yen tobe hoti di bula maso atike ya na oko fa ken gbe maso atike na ma ko me popora bi na di est-ce que balo be nya allo azé gbongbo le pasado azé mami azé chloé azé kaikom et le pasado yena o le divi o le 3 vianti kakaka na igbe a onko le se ndi pepe gomere ne be ngbe kweme ye msi wona ke le me ne muyazi amato na zere ka be muyazi o enu machi nkaka ele vevere na mesia me o ke le toji ke le se nko ya nyabe e rika be o la kunu gome so ape nti o ape agbe unti ameka o yin le igbe me ameka o la patrozu le soki baname ameka tututu o yin vai numanti mkaka ele vivre merci ameta nene mkhwe na soka na me 10700 no belle 10700 orasia ma ko me na ma de nuki viviti ke le tion do akwa gbewa ma de to na o cha la po cleva si bele ke ame kuna si koro agba me le pa me be doko ya nene o la po doko le nkaka me won ta vidi ba pa goji to tu ba to yewa hémorroïde interne ou externe et les dombo na ye o takaka be glo o pona e la le ke va hom te du na o e la mo ko na o lo va hémorroïde nti o we kaka be glo ari gogo yen to be ko ti di bula e ya hémorroïde interne comme externe e wa ya ma de dia apa ngo ji ko ma va ilo o ke le toji fifi ne o bunde pepe o e hunpo o dina nyum comme unsu nyum alo unsu ne be gba bunde pepe o dina hon wa o gbona be na mu hémorroïde o i konju va yo analyse o test o hame yem tin tineji o atike ke poto ameke ben ko o le se les réseaux sociaux dit à la télévision o e o mpo i gba o gogo yin to be hotitia e a eso hoho ame amaten za wa patake ngbe bi la podo yo mo sa wa pata ok ba to di fifi on so yin e nebe o do so boa 1 minute 2 minutes pour arriver o pas de vraiment atia no na tele ke va o ka ke do la kasintia do la pobera a di devi o tro do alo mu le ntia to am le no nebe o gba iko o gba gogo yon po de kaferia na o wa o gbojona alo tro zon reposoir ya merci ame nebe o lo egbe wa over corner over lo na gbe so koroji o we kaka be glory gogo yen to gbe ko titi jibula ma gbe na be nene be unsu de pe ngbali ki amego gbojo to tale ya alo o gbojo na le unsu me gba lopo ya ti agba na fa ho agbo agen
o yo na be agbo age agbo mu no na gbele ke yo fa di na ezone o ne ku nto ja ke gbo la di ezone o la ho agbo age ya nkale ti be bo ate ya me amazan wa pata fo ke gbo be la poto yo kaka ne ba zan lo ibe mama me ha en to la so portable ki ayon Afrika be ju ame o le ya yo vo de o le Afrika o le egbe me le ki ame yo le se nko yin yen to be hotiti ji bla bi nko di jagba na gogo e wa fa ya on donne beaucoup d'amède yo o kana se on ambena ne be o pompo le ki a o bla bena o abe nume a ele we nume le we na me nume le we na o adu le don bona e be mu ya go nu ke ko we le don bona o e be na e we kaka be glo ne be e fi ami si to chan ami si point na me ti amene ne be ameke le to fi fi re se yen to be ko ti bi kwa ne gogo e a so rabi o la pi corriger na me am na sura bia e si zozo gbalo yo la de jole e guame a doli ko ro agame a ku si zozo akoroji ai ne la me an to chama za na yin se me no leke be le ro la gbadi be da se na me cité nji mi jole won ba pa ko ti ko e poto de ka o yo na be na e jure jiji e tubu galen konen ta flalo e jure jiji e tubu galen konen on so ba pa ko ti ko nke won o we o se na gbojo le unsume be nu kaka owe ebe glo kengbe ela nebe dolle kemle me fia ela don pona on soit là ela no senti bena alimele lui lo alimele v alors on me le wole kine ne jaba na gogo ne be nu atike ya na 2 semaines le kebe le doa ma problème ne be e to ne fa analyse na le kebe le doa ne trofa avec blenam e a des cas comme moi e ba dans la diabète ado vivison dans l'élia à dans vivre dans l'élé avec ya do vivre né ya mais et à comment et doit me vivre dans bojo le muso me ki o bena alimele a on me le doit mais alors alimele via ya diabète ke on ame blona bena on dans la diabète ya mu jo sina igono o dans la diabète ni to ko ti am dans la diabète be dans l'élia a me mi ba na me le pe blemi o a me le blona bena o calmer na nyam dana parce que nous les ham ne obudu na ndi ane do va do ko ne be no rola battery ya me se ala ya be ya como e budu na no ya Africa be jimile Africa mile e gbe o de po tsunami e gbe tsunami yi o la zan ne be no apodo yo ta o ke le toji yi o le se yin to be ho ti jibla bi ko so to ti blen comme clinique so de viade diagba na gogom po kairom le numéro to ko to aji tout mato plus 228 96 66 37 67 mais plus 228 96 66 37 67 allo bene be numéro comment on le dit parce que amedo le be me o me dit na be na la no wonu le wan to abi jume o me dit na be na la no wonu le e ju ke me e bebe nu vodu be nu mi o to bebe nu mu le spe mu li tepe mu joyo riari yo dit na be o la no yi agbo me o la to le wa be jume ava da ho me to ava o le pour ka yo me numéro yen da ho me to adi plus 229 64 80 25 42 B 64 voilà pour plus 229 Kengwelo Hafia 64 80 25 42 pour la kero yen tobe hotiti di lantili a bome dan homelo tobe hotiti meto mia pobe number wa ole enua divo ni amene yo kebe tobe ele dore le bonbon me bak pa di yo le ntila me bak pa di yo de kebe inaro na me ayo po abe obe ile do bojo le nsume bola to ne be va pratique alo de kemi wone lo ape kengbe ma nyawa ke obi ajia nke gblo le nyame va be na nka kabe nya ele nécessaire na mesi ame ele vevere na mesi ame ola po galeke enusi ala no zona fa egbe me ole po e so ke gbana oyan kengbe ola nya so me na ndesi aria afan egbe na afan lora ye egbe na be na nuya kengbe ola zo nuria le nuya le kelke na o vosa sabe nuya le kelke po anton ko de la zena o ame le do ame ayom be na ele le do donc be le ya manjo bi rassemblement de cavere so ko do le wanji ke
ken boy e ke mu a penti la me be dolelia ma gblena bi no vient si bele ke o gblena mo fifia e jebe mi do la ku mu me po mi do la ka nu po mi la ka ape agbe o po pora bi na e nu ke le fun nu ke le hemondo nu ke tie ne be o site be le ale ke a o la montana ndi jenedia iye nu kaka be gake mblana ma nu kaka be nyake be nya mblele nya ma be na ele vevere na msia me ta ken gba me la kanware asigbalo zona ina vodu bon vai do na bia on pense asigbalo vodu ba vai do beure et nous anti mblele na amela le 10700 elle a no mondi elle a ten va boy la home elle a ten no du wome parce que on voit la consultation à distance elle me donne mais à distance on voit na me de cavere et me profiter en même temps yem do gbena fofo kofi eche Soroda France actuellement be in so ba pe ne chan le C et les pop et be to be vidéo le ki ala yan be yenti parce que hi amea ne o pe na me renti le be ma so ke gbara me anto chan ma te a pe renti o ta on pe renti e be yo vote e ba le ni ale ke mi le pona me le be ba ta on profiter ndo a pe ne moi ne be o kanwa nke izan o la we nous avons un blanc à Messi à Mekeva na Boyabina, on ballon ne kamasa, ne dinti au grébéro, au C. Yé, au mtien wena, et la passado. Donc, kamasa et blanc soit menti. Nebe a meado problème que belado, yem canem to nebena, a zeg bon benoya, ma jour le noine, et toi nebe va di à la di. Ne matin dia, nebe so garoda, nyama on de sia, et la quattro le fond, adi dasinam, on carré. Ta nyake ou blanc akpe ko ma batro do na un kakabe noa ele vevere na mesia me o ya me gbeto yo le moji o le kumo e mo plero e o le kumo e o mu wona vidange na mo ware est-ce que mo latin no itapa ma no itap bere allo adreva wi o mi adreva o po ga o plehu e o mu kona ho so va yina agbedo bo o na revision na est-ce que o mu ala yin ma do to e o to la no kwa no di ano fike bele ya o daro mondi o minya be e mo be nkongbe ala vagon ta egbe me o le zon parce o pa be e mo ajo yun o le mo nje nkongbe ya o le zon si be le ke agamazona de ka fa kona le fun kona ke le fun afin blana me l'oracle ye fiona mon amebe na kona ke le fun o bleble o le ke to mo ya le ke ji pa e nu la yo na e nya ke piane o to ne be mo je nu la yo na ta nu kaka be nya ele vevra messi amen ba bera mu church to in musulman mi lekele kenche ma ta npo kudo ko gonme po pora bi leke o le egbe me o la ba no ne kaka e fiasi ma ameke nu le bledo egbe o le fanviare mu wa ko na nu le so ba va wa o le ko mu egbe la ba no aba atrova favi le so e so ke banana o ba no mle ko mu le ko ti je egbe ya e cho me ma ba no be ma favi gbere ma va me le to be bi nko togbe hotiti jiruda ya mo be mile tete gogo mi abe nume de abe sepekule ne magwatro so bi onyarika egbe anya po be amesiame evazun enu oto amesiame vazu egbe oto to ade vu tutu keleme ape patro da pe na oki iya o po fo e fuye ke ngbo togbe yen ye to na hotitia ye be to na no ebina e vike o jazia no e di vike ka npo e di to te pe o kaka npo to gbe yin to a amagbe dala be ye peul de va fien ki to na igbe parce que e dona hakudo e pelo va na igbo di na yin be annonce le wa gbo e peul de va blene be na ma o e gbe na o e to gbe yo vi won nyon ke la yo to gbe yo fi e la fofuri e fu ke be la fa on so vi be la di on son vivant o la nan ko ke o la tenne ye be la nan jijo to gbe o ke la ko me e to gbe yen ho titi abi o se be na nyawa e be ye e be ju fun yon e gbe ha me o we ti gba to na e no yen mfofo o be gon mfofo toria mfofo o le we kaka deka vaso ye e no va fo e fu yen ke o di mzereka kuku e no tanam ye mto kuku ye o po le tanam nyama si beleke o la di e villa di to nu nkanyi kuku chapeau yo so ye no taji na mumbe o ti ona mu to chango ye doctor ke no adi do no doctor si e be ya pa kaka to gbe yin to ava ke to gbe yin va e be nyawa pe la ke flo nya ya ne be do la vai
togbe oke o yona a hol vevi o yona hol mi ami yona sagbata Dieu de terre o va y togbe bo do gbera le fun kakakaka nkike amandrengo aye myam va dapa va di apa dodore kengbe o va yabe a ameya amegbeto sinon o jim to cha ni o nyem nkunfi le chona mi nyem dapa va ngbona ya 7e jour après ya yem va dapa yo be a ameya togbe ni to di afopa e je klonam kakakaka no igbo te sukulu va au bac kengbe e va jola ibanji kebe jola ibanji ya nyam le campus yo mi ato wo va yom be na la ne be sacrifice anam donc o dim le noa me nyam va pla dans la me gba lo nyam ya be va pla amagbe dala alo to gbe noa nyam ya be gbo o dim le me ta egbe be fifi to na me va gbo ne mkusi ne be ya ho be na va zan le kelika o pona le tutu mbina nge dakpe na me rivai le émission a me bina e la nyone e la tiene nous qui be wona ma togbe la ba daro e tepe so nene togbe la ba da mille fois do tepe ne parce que yenti e gbe mi anem toi a me dona bu tien ta avec o dilo e dormir e la to vona me ke va pa dans la me gba nya ke mi di be ma gble to fun me yi wa lo nyado akpene togbe otiti jirura mi yakpa we ne la nyoa o magbado nku fikolea kudo fie amulato la jijiwa agbado nku jinam ntro do gbe na Afrique be du kon pata en particulier Togo be du kon bena amekeli egbe me ele se nko e le yovode du vovovo mere be togbe hotitia ne me midi be mi la po ya le weekend o me me la va agbome ta ho be forever voilà ne be to wandia de lundi jusqu'au vendredi mais la comme le lomé ben Togo be aigbanji ne be mi be contacter ma fille que me lele Togo ma do son la me kaka me ala va do kokudo nyen to be hotiti que les pompona mi les be mer numéro que dit mi la comme le be Togo be numéro ai plus 228 96 66 37 67 mb plus 228 96 66 37 67 alors plus 229 Bénin Dahomey forêt sacrée à me toi be numéro que me lena miawa mbe milazi plus 229 64 80 25 42 64 80 25 42 pour mila kero yen tobe hotiti didulanti nkana fa yemuduna Ngbaduduna et to moi me veki nyam kanaywa afin l'oracle lui-même en question la géomancie même en question en plus l'eau nem bele posi ya me nous ke le joro jiwa la ten no yovodo la ten Afrique pepe mi yona me be clan biona ya a me be clan nous ke le joro jiwo yi a e clan to pona mi kengwe mi yona me va glona me ya be na nous ya le ke le joro jiwo ka popo ya me ta o ke le toji o le sin ko ya ngba gojo gero jien ne gbe gero jien o la po doyoyo lo togbe hotiti jirula midokpe ya dakpe na togbe okay